ano ngayon ng 3? Okay. K-gel Ay, po. K-gel. 200. K-gel. Okay, thank you. Wait lang, Ate Amanda. Taas ko muna yun. Thank you, K-gel. Sige lang. Standby lang, Ate M. Drop mo lang yan. Tapos, number 9. Si 9, 600 po yan, ate. Ay, 100 pa? Kulang pa siya 100. Opo. Okay. Ate Love, may extra 60k ka? Okay, oo, sige. Sige, Amara, back 6 yung 60k mo. Sige lang, Okay. Ate M, standby. M, number 9. Amara, Patry back po. 6. Wait lang, isa pa, standby. Miss Tokyo, may nag-PM sa akin. Profile ni Ma'am Mele. M, Send ko daw sa 100. inbox yung pinag-rate ko na 500k. Huwag niyo pansinin, mga patay gutom ng scammer. Thank you. Sige, Ate M. Thank you. Nasaan ang 60, Beth?